Okay, good day everyone. So this is the first lecture video for biochemistry lecture. So first lecture video natin din siya, yan na semester, and first video natin yan na prelim. Okay, so ang first topic natin yan na prelim is all about the introduction to biochemistry. Okay, so please bring your copies sini na tawag sini na lesson okay, para masabayan nyo an discussion natin. Okay, so let's start. So first we will define what is biochemistry. So by definition, and biochemistry, okay, this is the study. Okay, study siya specifically ng mga chemical substances and mga chemical process. Okay, that occur na nangyayari sa mga living organism. So again, biochemistry, this is made up of two words or two okay, two words, tama. Okay, bio and chemistry. Bio means, okay, life. Okay, so chemistry, okay, mga chemical substances, di nagapasok ang mga chemical substances and mga chemical processes. Okay, so basically, mga chemical substances and mga chemical process na nag-occur okay sa atong living organisms. Okay, sa mga living organisms dili lang humans. Okay, dili lang humans anaton ito topic dide. Okay? So tanan na living organism, humans, animals as well as plants. Okay, pero mainly ma-focus kita sa humans gayon. Okay? So it helps us understand so nano kay nag-aaral kita sa biochemistry because it is part of your medicine. Okay, and health, drug development sa paghimo sa mga bulong and mga drugs naton, human nutrition, genetics, okay? So mostly ini sa health inisinda, okay? Sa healthcare or sa healthcare na field ini siya sa medical field basically. Pero dili lang siya sa medical field, okay? Dili lang sa health or sa medical field nag-apply sa biochemistry, pwede din natin siya ma-apply sa agriculture, biotechnology, and even environmental science. So, napaka-broad ng scope ni biochemistry. Okay? So, again, biochemistry, we will talk about chemical substances, mga chemical process, okay, na nangyayari, okay, that occurs in the living organism like humans, animals, and even mga plants. Okay? So, nani na mga chemical substances? Kanina ko pa para utro-utro sabi, nani mga example sini na mga chemical substances and even your chemical processes. So, aman sunod na i-discuss. Okay, starting with your chemical substances. So, what are the common chemical substances found in living organisms? So these are just the common chemical substances aside sinin na damo pa. Okay, damo pa katang chemical substances. Okay, so number one, we have water. Okay, so water, this is the major component of cells. Okay, so cells naton mainly composed siya ng water. Okay, so kung naalala nyo pa, siguro na-discuss naman in sa high school ang parts ng cell niyo. Okay, if you can remember your cytoplasm. Okay, so cytoplasm amin ni siya ang liquid na nasa sulod sa iyo cell. So that is mainly composed of water, si cytoplasm. So aside sa cytoplasm, ang blood naton, okay, it is also composed of water, ang dugo naton. So aside sa water, we also have glucose. Okay, glucose, it functions as a simple sugar used for energy. So ano function ni glucose? So glucose, commonly known as your blood sugar. Okay, si glucose class, si blood sugar. Same lang yun as sinda. Next, we have proteins. So proteins, okay, very broad ang function niya. It functions as a catalyzing agent for catalyzing reactions. Okay? So catalyzing reactions, okay, catalyzing agent. So mainly an example natin is mga enzyme.
Okay, mga enzymes naton, that is an example of proteins. So, yung function ni enzyme is to catalyze your reactions. Okay? So, aside sa enzyme, aside sa mga pag-catalyze sa reaction, aside pa sa mga functions ng protein is to provide structure. So, what do you mean by this providing structure? So, basically, ang ginamin lang sina ang atong muscle. Okay, our muscle, okay, aton muscle class, it is made up of proteins. Okay, so your muscle, it provides structure to your body. So kung wala kitan muscle, so ang bukog lang tagpanit, so very loose kita, wala kitan structure. Okay, so kailangan naton muscle para magkayo kitan sang structure sa aton lawas. Okay? So aside sa protein, next we have your DNA. Sabay na lang natin di gyapon si RNA. Okay, per na na dapat sabay. Sorry, wala ko nabutang dito. So, surat nyo na lang. RNA and DNA. So, both store genetic information. Okay, so it stores genetic information. Tawag sina, to make, okay, so, nano ka nag-store siya genetic information. So, example natin sina for protein synthesis. Okay, so for protein synthesis, para makamake sa protein yung body naton, yung information or yung instruction para maghimo sa protein, gina-store ina siya sa DNA class. Okay? So next we have lipids. So lipids, commonly known as fats. Okay? So mga taba. Okay, taba sa body naton. Okay, so lipids or fats, yung main function nila is to store energy. Okay? So yan mga taba, mga fats sa body naton, mga stored energy na as in the class. Okay? So kaya baga pagagasad na tao mataba, okay, ang asad sa mga gina-advise sa iya is to exercise. Okay, gamito niya ang energy na ada sa fats niya para ma-burn. Okay, para ma-burn ang fat. Okay, so basically, pag gina-burn mo yung fat, ginagamit mo yung energy na ada sa fats nimo. Okay? And next, we have your, aside sa pag-source ng energy, your lipids also make your cell membrane. So, yung cell membrane, part din ini siya sa cell naton. So, we'll discuss this more pag nag-abot na kita sa lipids. Okay? And next, or last, para sa chemical substances or common chemical substances, you have your ATP or your adenosine triphosphate. Okay, adenosine triphosphate, this is your energy. Okay, energy sa cells naton class. So si glucose class, gina-convert naton siya pa ATP para magamit naton as energy. Okay? So si glucose, ginagamit natin siya for energy. Pero pag glucose siya, dili pa natin siya magagamit diretso as energy. Need natin muna siya ma-convert into ATP para natin magamit siya as energy. Para magamit sang cells natin ang energy class. Okay, so that is all. Okay, the common chemical substances. So water, glucose, proteins, DNA, and lipids. Okay, next, mga common chemical processes naman. Okay, mga chemical processes na nangyayari sa body naton or sa mga living organism. So we have digestion. Pag sinabi na digestion, ang food na kinaon naton or naging-ingest naton, gin-broke down into smaller molecules. So, yung, for example, fish or meat, okay? So, this is mainly composed of proteins. Okay, si fish and meat naton. So, once we digest, okay, the fish and the meat, okay, nag-undergo siya sa digestion, okay, magkakaigwa na kita sa proteins
sa body natin. Proteins and amino acids. Okay? So, gina-breakdown ang mga food, okay, naging kaon naton into smaller molecules para siya magamit sang body naton class. Okay, next we have cellular respiration. So, cellular respiration naman, so amo ni din sabi ko sa iyo kanina na si glucose, i-convert naton siya pa ATP. Kasi pag glucose lang, dili natin siya diretsyo magagamit as energy. Need natin ma-convert siya into ATP or adenosine triphosphate, then saka pa lang natin siya magiging usable energy. Okay, sa amin ang nangyayari during cellular respiration. So next we have protein synthesis. So na-mention ko na yun sa inyo kanina. So protein synthesis, okay, nangyayari sa din siya sa mga ginahimo sa aton DNA and RNA. Okay? So sa protein synthesis, your cells build proteins from amino acids according to genetic instructions. Kanino nang gagaling yung instruction na yan? Galing siya sa DNA or sa RNA naton. Okay, so ang DNA or RNA, siya ang masabi sa cells para maghimo sa proteins gamit ang amino acids class. Okay, so you have your DNA and RNA. Sasabihan niya ang cells na mag-produce, okay, ng proteins gamit ang amino acids. Okay? So your DNA will instruct your cells to use the amino acids in our body to make proteins class. Okay, so amin na nangyayari sa protein synthesis. So next we have DNA replication. Pangupat kita. Okay, here. So DNA is copied before a cell divides. So DNA gina-replicate naton yung nucleic acid or yung DNA sa body naton. Okay, during or before mag-cell division class. Okay, so DNA is copied. Tandaan nyo, replicate. Ginapadamo. Ginakopy naton. Okay? So, gina-replicate naton yung DNA na existing na igwa kita. Okay? So, next or last, photosynthesis. So, si photosynthesis class, tandaan nyo sa plants lang ina siya pwede. So, ini siya na apat na una ko naging discuss, amin yan nangyayari sa humans and animals. Okay? Ini siyang pinaka-last sa plants lang ini. Okay? Sa plants lang siya pwede mangyari. Okay? So, light energy or your sunlight or your sun, your solar energy, we convert it to chemical energy. Okay, we plants convert it to chemical energy or your glucose. So basically yung chemical energy na gina-describe naton dida is si glucose lang. So sa photosynthesis class, okay, ang nangyayari lang sa photosynthesis is we use solar energy, water, and carbon dioxide to make the plant's glucose. Okay, so amin ang ginahimo sa plants. So si plants lang ang pwede maghimo sa photosynthesis, kay nano sinda lang ang pwede magkuha sa solar energy. Okay, kasi may chlorophyll ang plants naton. So, an animals and humans, where kita sa chlorophyll, so dili naton kaya makapture yung solar energy or yung light energy or ang sunlight class. Okay, so exclusive lang ina siya sa mga plants or sa mga tanom.
Okay? So, next. So, dili talaga ma-focus naton lesson naton sa biochemistry hanggang katapusan. Okay, so hanggang finals, dili kita ma-focus talaga sa carbohydrates, lipids, proteins, and nucleic acid. So, na-discuss ko naman siya, okay, kanina. Okay, and may pahapyaw, na-discuss ko na siya pahapyaw kanina. Okay, so let's repeat lang, okay, in more detail, sinda naupat. Okay, starting with your carbohydrates. So, si carbohydrates, commonly known as sugars. Okay, commonly known as sugars, yung carbohydrates. Pero dili tanan na carbohydrate is matamis. Okay, kasi pag, di ba, pag sinabi na sugar, automatic na nagasulod sa isip natin is matamis. Okay, so dili tanan na carbohydrate is matamis. Okay, some carbohydrates like sucrose, okay, or your table sugar, amin ton matamis talaga. Okay, so nanon mga function. Okay, na so i-discuss ko lang ang function pahapyaw sa carbohydrates. Okay, kasi next meeting amin focusan naton sa carbohydrates. So next lesson naton amo na ini sa carbohydrates talaga exclusive. So number 1, nanon number 1 function ni carbohydrates? Energy source. Okay? So, energy source talaga ang main function ni carbohydrates naton. So, example sa carbohydrates naton that is used for energy, we have your glucose. So, glucose, also known as your blood sugar. So, kung nakakita na kamusinan sa mga patient na may diabetes, inang ginatuslok or ginatusok, anin da tudlo, tapos gina-measure ang blood sugar. So, basically, ang gina-measure natin dida is the glucose. Okay? So, amin na siya. Si glucose, ginagamit natin niya siya for energy. Okay? So, that is your one of the most common carbohydrates found in our body. Next, we have energy storage. Example natin dyan, si glycogen. So, si glycogen, same function kang glucose. Pwede sila gamiton for energy. Okay? Now, the difference between glucose and your glycogen is si glucose immediate ini. Okay? Immediate energy source, while your glycogen is stored energy source. Okay? Ano ibig sabihin sa immediate energy source? Pag sinabi na immediate energy source, class, kapag kailangan ni body mo sa energy, una niya gagamiton si glucose. Immediate. Kailangan agad. Okay? Now, si glycogen, stored siya. Okay? Dili mo need gamiton tulo si glycogen, gagamiton mo lang siya kapag wara ka na san glucose. Saka papasok si glycogen as an energy source, class. Okay? So, amin ang difference nila. So, again, glucose, immediate energy source. Glycogen naman is stored energy source. Okay? Next or last na function ni carbohydrates, we have cell recognition. So examples dida is your glycoproteins and your glycolipids. So nanang ibig sabihin sa cell recognition. So fokusan natin ini na term, cell recognition. So cell, okay, mga cells naton, ano ibig sabihin sila niya? Recognition. So recognition, recognize. Okay, ma-recognize, ma-familiarize. Okay, ma-identify. Okay, makilala. Okay, so pag sinabi ng cell recognition, ginakilala, tama ba? Ginakilala naton ang cells naton. Okay, gina-recognize naton ang cells. Okay? So, nanong ibig sinisabihon, class? Okay?
Now, sa body natin, we have your immune system. Okay, para madali nyo ma-gets in cell recognition. So, your immune system, the function of this organ system is to kill microorganism. Okay, nanon mga microorganism, mga bacteria, virus, etc. Okay, mga organism na pwede mag-cause ng sakit sa body natin once they enter our body. So, may mga immune cells kita. Okay, yung mga cells kita. Okay, you have your white blood cells. So, white blood cells, yung function ng white blood cell is to kill microorganism like your bacteria and viruses. Okay? Now, paano na, pag may duwa kita na organism, okay, for example, may bacteria kita. Tapos, igwa ka disan normal cell. Okay, amingin cell mo. So, bacterial cell. Okay, so you have two cells. May bacteria ka, bacterial cell, and igwa ka sa normal cell naton. Okay? So, cell mo ini siya bacteria. Okay? And function sa immune system naton is to kill the bacteria. So, ang himo niya white blood cell, dapat niya patayon si bacteria. Okay? Now, nano kay dili niya ginapatay ang normal cell naton. Kasi class, si normal cell, outside on the surface of your normal cell, may mga glycoproteins and glycolipids kita. Okay, basically, kapag nakita siya sa white blood cell, marirecognize siya ni white blood cell. Masabi ang white blood cell, ay, normal ini na cell. Dili ko siya papatayon. Okay, marirecognize niya na wala siyang threat sa body naton. Now, si bacterial cell, wala siya sini. Wala siyang glycoprotein, wala siyang glycolipid. So, dili siya marirecognize ni white blood cell. So, nanong himo ni white blood cell, kapag dili niya ma-recognize na siya, papatayon niya, ina siya na microorganism. Okay, so that is the meaning of cell recognition. Okay, pag-recognize sa cell naton. Okay, so amin ang function ni glycoproteins and ni glycolipids class. Okay, so next we have lipids. Okay, lipids naman, so commonly known as fats. Okay, mga fats sa aton body. Okay, so these are biochemical substances that function as, number 1, long-term energy storage. So, that is your triglyceride or mga fats naton. Okay? So, si triglyceride, amoy na siya nakakapa niyo sa bilbil niyo. Okay? Sa tiyan niyo. Sa arms niyo. Okay? So, amoy na siya nakakapa niyo. Nataba. So, amin yung taba na ginasabi class talaga. So, amin ang triglycerides. Okay? So, that is used for long-term energy storage. Again, nanong ginahimo sa mga tao na gusto magpapayat. Okay? Kailangan mag-exercise sinda. Okay? Gina-burn nindaan fats ninda. Kapag in-burn mo ang fats, basically ginagamit mo ang energy na ada sa fats class. So that is the meaning of burning fats. You are using your fats as a source of energy para matanggal, para mawara sinta class. Okay, so amin na siya ang function ni triglycerides or sa fats natin. Long-term energy storage. So, ginastore lang natin siya. So, kapag dili natin siya na-burn, ano nangyayari? Sa lawas natin, nagataba lalo kita. Okay, so amin na ibig sabihin sa triglycerides or sa fats natin class. Next, we have your cell membrane.
So cell membrane naton, examples sa mga lipids that make up your cell membrane, they have your cholesterol, sphingoglycolipid, and phospholipid. Okay, so again, cell membrane, this is part of your cell. Okay, siyaan covering, aside sa cell wall, si cell membrane, gina-cover niya ang cells naton. Okay, so gina-cover niya ang cells naton, class. So we will talk more about cell membrane kapag kadto na kita sa lipids. Okay? So i-discuss man din sa iyo sa ANAFI. Okay, sa cell membrane. Next, we have hormones. Hormones, so there are a lot of different hormones sa body naton. So example, testosterone, insulin, iba pa, you have your thyroid hormone, growth hormone, estrogen. Okay, so damo-damon hormones sa body naton. So nanong ibig sabihin sinaninda, nanong function sinaninda. So your hormones, so these are chemicals. Okay, chemical messengers. Okay, naga-send sindan message or naga-send sindasan signal sa body naton. Okay, for example, testosterone. So testosterone, this is a hormone that is found mostly sa mga lalaki. Okay, sa mga male. Okay? So si testosterone usually increase yung production niya during puberty sa mga lalaki. Okay? So puberty, mga late elementary, early high school, okay, dira naga-occur yung puberty. So nano ang ginahimo sa testosterone, nano ang message na ginahatag niya, nano ang signal na ginahatag niya sa body sa mga lalaki. Okay? So una, okay, nagkakaigosan balbas, okay, mga facial hair yung lalaki. So before puberty, waran facial hair yung lalaki. After puberty or during puberty, nagkaigwan testosterone, nagkaigwan facial hair yung lalaki. Aside sa facial hair, yung voice ng lalaki nagadipen. Okay, nagiging deep yung voice ng lalaki, and nagkaka-develop ng muscular feature yung lalaki. Okay, dahil sa testosterone. So yun yung message na ginahimo niya. Yun yung signal na ginahatag niya sa body san usad na lalaki. Okay? So next, we also have insulin. So insulin, siguro nabati nyo na yun si insulin. So ginagamit ini siya sa mga tao na diabetic. Okay? So si insulin, usad din siya na hormone. So nanong ginahimo ni insulin, ginapababa niya ang blood sugar. So amin na siya ang signal or a message na ginahimo niya sa tawag siya sa body naton. Okay? So ginasignalan niya ang body naton na pababaon yung blood sugar. Okay? So we will talk more about insulin siguro next lesson. Okay? Sa mga diseases sa carbohydrates, i-discuss natin si insulin. And last function ni lipids naton is for insulation. So insulation or heat retention. Okay, gina-insulate para dili maglamig. Okay, examples niya mga biological waxes. Biological waxes, ang function sininda is they coat your organs. Okay? So for example, yung heart naton. Okay, heart naton, outside your heart, sa surface ng heart naton, may biological waxes na naga-cover dida sa iya para dili maglamig ang heart naton. Okay, para ma-maintain niya ang tama na temperature, class. Okay, so amin na ang functions ng biological waxes naton, gina-cover niya ang certain organs sa body naton para dili sila maglamig. Okay, for insulation ang function sila ni biological waxes, class. Okay,
Then amo din inin mga foods gali, sorry wala ko na-discuss kanina. Okay, amin in mga pagkaon gali na rich in carbohydrates. So you have your fruits, okay, potato, rice, and your ano siya, in an oatmeal. Okay, so amin na siyaan mga carbohydrate source. Fats naman, okay, you have your oils, avocado, nuts, okay, beans, okay, tapos na siya, fish, okay, red meat. Okay, so amin na siyaan common source ng fats or lipids naton, class. So next, we have your proteins. Proteins naman, amin yung mga functioning da. So una, again, mga enzymes. So discuss ko na kanina. So enzymes, example sina your amylase and lipase. So sa enzymes, class, yung function ni enzymes, tandaan nyo, siya naga break down. Okay, gina-breakdown niya ang substances sa aton body into smaller molecules. So, what do I mean by that? Okay, for example, nagkaon ka sinin potato. So, your potato contains carbohydrates. Okay, carbohydrates. So, kapag yung kauntan potato, i-breakdown siya sa body naton. So, sino ang nag-breakdown sina? Ang atong enzymes. Okay, specifically your amylase. Amylase, this is an enzyme that breaks down carbohydrates. So, gina-breakdown niya ang carbohydrates naton. Okay, while your lipase naman, gina-breakdown niya ang lipids naton. Okay? So, pag nagkaon kita, for example, nagkaon kita sa nuts, okay? I-breakdown siya into smaller molecules, okay, para magamit sa body naton. So, ang ma-breakdown sina sa iya is yung lipase naton, class. Okay? So, structural support, again, you have your muscle. Okay, so proteins make up your muscle. So, muscles provide structural support for our body. Okay, next we have transport. So, proteins, okay, tawag sina, gina-transport din ninda ang tawag sina, mga chemicals, mga products, mga waste, okay, sa aton body class. Okay, for example, si hemoglobin. Si hemoglobin, this is found in your red blood cell. Okay? Si red blood cell, ang function ni red blood cell natin is to deliver oxygen to cells. Ang kasama na function ni red blood cell. Now, si oxygen, ma-attach siya sa hemoglobin na ada sa red blood cell naton. So, sa red blood cell, kasama red blood cell naton, may hemoglobin kita. Okay, may hemoglobin inside your red blood cell. Okay, you have your hemoglobin, ma-attach an oxygen sa iya, class. Okay, di da madikit sa iya para ma-transport siya into your cells, class. So, amin ang function sa hemoglobin, class. Okay, for transporting oxygen sa aton cells. Signaling or hormones. Okay, hormones, class. May mga hormones kita na lipid. Okay, may mga hormones kita na lipid. May mga hormones din kita na proteins. Okay, some hormones. Example na si epinephrine or sometimes called as adrenaline. Okay, adrenaline or epinephrine. Nanon function ni epinephrine or ni adrenaline. So, adrenaline or epinephrine, ang ginahimo niya, gina-signal niya
ang heart naton na mag-pump san dugo in a much faster rate. Okay, so ginahimo niya kapag nasa fight or flight scenario kita, okay, fight or flight response, ang ginahimo san or pag nasa tense situation kita, for example, tawag sina ang maganda na example. For example, na-trap ka daw sa nasusunog na balay. Okay? So, ma-activate nila ang adrenaline nimo. Okay? So, ma-pump san blood ang imo heart san faster. Okay? Mas matulin siya ma-pump para magamit mo ang tawag sina para ma-activate ang cells nimo class. Okay? Mas matulin ka. Okay? Mas matulin ka maghiwag, mas matulin ka mag-isip pag ada sila na situation. So, amin ang ginatawag na adrenaline rush. Okay, kapag ada ka sa mga fight or flight scenario or mga tawag sina mga nalimot ako. Yan mga maganda na term, fight or flight scenario or mga nasabi ko nito kanina na nalimot ako, or mga tense na situation or scenario. Okay, amin na adrenaline or adrenaline rush. Amin na ginahimo na hormone. And lastly, for immune defense. So last na function ni protein naton is for immune defense. Again, balikan naton. Immune system. So, amin na. Immune system function is to kill microorganism. Ginadepensahan niya ang body naton against bacteria, viruses, and etc. So, ang ginahimo ni immune system, it produces immunoglobulins, okay, that protect our body, okay, against viruses and bacteria. So, amin ang ginahimo ni immunoglobulin. So, that is an example of a protein. Okay? Immunoglobulin class. Okay? So, last part sinina discussion naton. So, very short lang siya pero dumudamon information. Okay? So, last, we have your nucleic acids. Okay? So, nanon function ni nucleic acid? Okay, it stores genetic information, it directs protein synthesis. So, again, sinabi ko kanina na usad sa mga reason why nagastore sa genetic information ang nucleic acid naton is para maghimo or para magsabi sa cells naton na maghimo sa proteins. Again, ganito. Ang DNA or RNA, this is your example ini sa nucleic acid. Okay, nucleic acid. Kaya gana may Na, deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. So it orders your cells to use your amino acid para maghimo sa protein. So this is your protein synthesis. Okay, usad pa na reason na ano kay nagastore ng genetic information is kapag reproduce, okay, or naga-reproduce an usag na tawo. Okay, for example, ang DNA naton hali na siya sa mother and father naton. Okay, so ang genetic information from your mother and from your father ginstore ninda, tapos once nahimo ka, napasa pa kada sa imo. Okay, sa amin na nag-store san genetic information ang nucleic acids naton. So we have only two types of nucleic acid, DNA and RNA. DNA, deoxyribonucleic acid. RNA naman, ribonucleic acid. Okay? So, we will talk more about nucleic acid siguro mga finals na ini siya or pre-finals na ini si nucleic acid. Depende sa
katulin sa discussion natin. Okay? So, that is all. Okay, sa amin introduction pa lang, pero damo-damo na. Okay, damo-damo na sa information. Okay? So, dili nyo need ma-memorize talaga tanan. Okay, kasi babalikan mangyapon natin ini siya. Okay, inisinda na mga naging discuss ko, lalo na din na part sa carbohydrates, sa lipids and proteins. Babalikan natin ini kapag nagkanto na talaga kita sa specifics talaga. Okay, kasi next meeting or next na discussion nakon, we will focus na talaga sa carbohydrates. So tanan ini na sinabi ko about carbohydrates, uutrohon ko man gihapon dito class. Okay, so that is all. Okay, so thank you for listening. Okay, sa introduction. Okay, and see you sa next na lecture video natin. Okay, so again, thank you everyone.